केतेक स्थान अच्छी जोठी आपण गले मन हुए जड़े अदृश्य शक्ति आपण को आलिंगन करुच्ची। एठी प्रत्येक पथर कथा कहे, प्रत्येक घंटीर ध्वनि आपण को अंतकरण आह्वान करे। यह हेउची भारतर प्राचीनतम शक्तिपीठ मानक मध्यरु गोटिए आमर विरजा मां मंदिर। ओडिशार जाजपुर जिला मध्य अवस्थित विरजा मंदिर केवल एक पूजास्थल नुहे, यह हेउची आस्था, ऐतिह्य और अद्भुत शक्तिर एक प्रतीक। एठी विराजित माँ विरजा जी महिषासुर मर्दिनी रूपे पूजित हुअंती, जी अन्याय और अधर्म उपर धर्म एवं न्यायर प्रतीक। कथा अछि जेतेबेले देवी सती तांको शरीर अग्निकुंडरे अपरिणत हेले, तांकर नाभि अंश पृथ्वी उपर जोंठी पड़िला सेटा हेउची एही जागा। एही कारणरू विरजा मंदिर को नाभिपीठ बोली मध्य कुहा जाए। भारतर 51टी शक्तिपीठ मध्यरु एही मंदिर अन्यतम शक्तिशाली धाम भावे प्रसिद्ध। मंदिरर इतिहास को जदि आमे देखिबाकू जाऊ तेबे कुहा जाए एही मंदिर 30 शताब्दी रे तैयारी होइतिला। हेले लोककथा अनुसार एही धामर दिव्यता और महिमा सत्य जुगरु आरंभ। एठी आसिले मने हुए समय धीमा चलीछि एवं माँ विरजांक दृष्टि तुम उपरे पड़िछि। मंदिरर प्रत्येक निखी काम केवल कला नुहे, सेमाने वर्णना करुछंती माँ विरजांक सूर्य गाथा, महिषासुर मर्दन कथा और शक्तिर अमर कहानी। प्रति वर्ष एटी हजार हजार भक्त माँ को दर्शन पे आसी थांती। खास करी दुर्गा पूजा समय रे एठीर माहौल अति दिव्य और मंत्रमुग्ध करि देउथिबो। मंदिरर कंटाकांटी पथर भितर अछि एही कहानी। एही यात्रा केवल दर्शन नुह, यह हेउछि जीवन एक अनुभूति। तेबे आसंतु आज आमे जाउछु एक एमिति यात्रा रे जोंठारे आशार आलोक अछि, भक्तिर भास्कर अछि एवं माँ विरजांक अनुग्रह तुमे आत्मा मध्य अनुभव करि सांग माने आमे आसिक पहुंची जाइछु तो एमिति पीठ जहाँ नाभिगया नाम मध्य परिचित। तो आमे आसिक पहुंच जाइछु विरजा क्षेत्र रे एवं ए लोक कथा अनुसार यह कुहा जाए मध्य राहु केतुर दोष थिले मध्य एही स्थान को आसिले यह कटि जाय थाए। तो आमे विरजा मंदिर संपूर्ण भाव में भ्रमण करबा एवं छोट मोट जिनस को जानिबा, यार कोन रहस्य अछि सब कुछ जानिबा। वीडियो रे बनि रुहंतु तो आपण माने सब कुछ तथ्य ए वीडियो रे आराम से जानि परिबे। देखि परथिबे सांग माने एटा होछि मुख्य गेट। ए मुख्य गेट देई जीवा को पड़ी थाए। एटी लाइन थियो एंड एटी भीड़ भी हुए, एबे किंतु भीड़ नाही जेहेतु आज संडे अछि तो अल्प किछि भीड़ अछि। एंड एटी देखि परथिबे नना बसचंदी, किछि जदि नबार थिबो नना के पाखर नेबे। तो आमे प्रथमे चतुर्पार्श्व भ्रमण करिबा एवं संपूर्ण भाव में यहाको एक्सप्लोर कला परे मंदिर भीतर को जीवा, मां को दर्शन करिबा। मंदिर के कैमरा अलो हला अछि जेहेतु बहुत जोरे खरा होची तो ये सबू चट्टान गुरा ताती जाइछि एंड चलीबारे बहुत प्रॉब्लम होची। देखंतु एठी अछंती प्रभु हनुमान एठी परथि यह हूँ मंदिर ऊपर पार्श्व। माँ बगलामुखी के दर्शन ये आपण मैंने करें, जहाँ एक पछ पार्श्व लोकेटेड अच्छी। तो जदि आपण मैंने आसुन तो पछ पार्श्व को आसिले बगलामुखी दर्शन आपण मैंने करें। संहार गौरव बोली लिखा जाइछि, देखि परथिबे। देखि परथिबे एठी ईशानेश्वर महादेव को स्थित होइचंती एवं एठी नना बसचंती जे कि पादुका प्रदर्पण करचंती। देखि परथिबे ए सबरो केमिति स्थिति करा जाइछि एंड केते आर्किटेक्ट वे सब को बना जाइछि। देखि परथिबे सांग माने उत्तर द्वार पार्श्व पाखरे 42टी महादेवकर लिंग अच्छी। तो आमे भीतर को जीवा दर्शन करिबा। साइड हो ठीक प्रथम जानिबा मोर विश्वजित प्राणी आज्ञा
तो ଏଠି ଯୋଉ ଯେତେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆମର ସ୍ଥାପନା ହେଇଛନ୍ତି ସେପଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ 54 ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଏପଟରେ 82 ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କିମ୍ବା 37 ଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ରହସ୍ୟ କଣ କେମିତି ଏଠି ସ୍ଥାପିତ ହେଇଯାନ୍ତି? ଏଠି ହେଲେ 108 ଶିବ, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏରୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଜ୍ଞା 109ଟା ହେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ଏଠି 108 ଶିବ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏ 108 ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଆଜ୍ଞା। ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ। କାହାର ବିବାହ ହେଇପାରୁ 100 ହେଇଗଲାଣି, ଆଜ୍ଞା। ଏ 108 ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା। ପିଲାପିଲିଟେ ହଉନି, 4-5 ବର୍ଷ ବିବାହ ହେଲାଣି, ଆଜ୍ଞା ପିଲାପିଲିଟେ ହଉନି, ପିଲାପିଲିଟେ ହବ। ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ପାତାଳିପୁରୀ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଅଛନ୍ତି 42ଟି, ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି 54, ଆଜ୍ଞା 96 ଅଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ 96 96 ଅଛନ୍ତି, ଏପଟ ସେପଟେ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି 96। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଅଛନ୍ତି 12 96 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ଆଉ 12 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ଦେବୀଂ ବ୍ରହ୍ମାଗ୍ନିଜାତଂ ମୈସୁନତାଂ ସୁରଲୁଙ୍କଣସ୍ତାଂ। ଆଜ୍ଞା। ମା ବିରଜା, ଆଜ୍ଞା ମା ବିରଜା ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଆଦି ମା। ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ମା ବିରଜା ବାହାରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମହିଷାସୁରକୁ ଦୋଲିଥିଲେ। ଓಂ ମହାଦେବଂ ମହାପାବଂ ମହାଯୋଗୀ ମହେଶ୍ୱର ମହାପାବଂ ହରଂ ଦେବ ଓଙ୍କାରାୟ ନମୋ ନମୋ। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଧରିକି ପୂଜା କଲେ କାହାର ବିବାହ ହେଇପାରୁନି, ପିଲାପିଲିଟେ ହେଇପାରୁନି, ଗ୍ରହ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ଗ୍ରହ ଖରାପ ଅଛି, ଏ ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଯାଏ। ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ କି ଏଠି ଆମର ଯୋଉଟା ଯେମିତି ରାହୁ କେତୁଙ୍କ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଥାଏ ଏଇଠିକି ଆସିବା ପରେ, ଏହା ସତ୍ୟ 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 ନିଶ୍ଚିତ। ଏବଂ ଏଠି କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଟାକୁ ନାଭି ଭୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାର କାରଣ କଣ? ନାଭି ପଡିଥିଲା ଓଡିଶାରେ 11th ଶକ୍ତିପୀଠ, ଆଜ୍ଞା ଓଡିଶାର 11 ନମ୍ବର ଶକ୍ତିପୀଠ, ଆଜ୍ଞା ଓଡିଶାର ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିପୀଠ ଇଏ ହେଲା ବିରଜା ଶକ୍ତିପୀଠ। ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ନାଭି ପଡିଥିଲା ବୋଲି ନାଭି ଗୟା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସାଧ ମଳା ଦିଆଯାଏ ନାଭି ଗୟା। ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ଓଡିଶା ବାହାରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଓଡିଶାରୁ ବି ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଏଠି ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଏଠି ମା ସତୀ ମାତାଙ୍କର ନାଭି ପଡିଥିଲା ବୋଲି ସତୀ ମାତାଙ୍କର ନାଭି ପଡିଥିଲା, ନାଭି ଗୟା ହେଇଥିଲା। ତ ମାତା ସତୀ ମାତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ? ସତୀ ମାତା କାହିଁକି ଏଠି ରହିଲେଣି? ତାଙ୍କ ନାଭିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏଠି ମା ବିରଜାଙ୍କ କାହିଁକି କଥା ହେଲା? ଯଦି ଏଠି ସତୀ ମାତା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ସତୀ ମାତା ବା ଛିନ୍ନ ବିଛନ୍ନ ହେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଛିନ୍ନ ବିଛନ୍ନ ହେଇଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଆମର ଓଡିଶା ବାହାରେ ପଡିଥିଲା ପାଦ ପଡିଥିଲା, ପାଦ ଗୟା, ସେ ଜାଗାଟା ନା କଣ ପାଦ ଗୟା ଆମର ଏଠି ଯାଜପୁରରେ ଆମ ଓଡିଶାରେ ନାଭି ଗୟା। ଆଚ୍ଛା ଓଡିଶାରେ ଯେହେତୁ ଆମର ଯାଜପୁରରେ ନାଭି ପଡିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ନାଭି ଗୟାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ। ଏବଂ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ 37ଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି କି ସିଂହାରେଶ୍ୱର, ଶାନ୍ତେଶ୍ୱର, ବୟସ୍କ ମହାଦେବ ଅନେକ। ଏବଂ ତାପରେ ସେପଟରେ ଅଛନ୍ତି 54ଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆଉ 12ଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ନନା, ଆପଣ ଏତେ ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ମା ବିରଜା। ଏଠି 54ଟି ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲିଙ୍ଗକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ଏଠି ସମସ୍ତ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାସରିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସକାଳୁ ପୂଜା ହେଇଥାଏ। ତ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଭ୍ରମଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆଣ୍ଡ ମା ବିରଜାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆଣ୍ଡ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଏକ ଏମିତି କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ସେ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କେବେ ବି ଫୁଲ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେତେ ଯାହା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ କି ସେ କୁଣ୍ଡ ଯେବେ ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ ସେବେ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ହେବ। ତ ଆମେମାନେ ସେ କୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିବା। ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ନନା ବସିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନମସ୍କାର ନନା।
जय माँ विरजा एंड देखो सेपटे भोग दुकान गुड़ाक भी अच्छी एंड एटा हूँ मेन गेट एंड मेन गेट रो बाहर पट देखते एटा हूँ तार पछपट एंड एटा हूँ मेन मंदिर देख पार्थ ऊपर पताका उड़ुची यह हूँ मंदिर आस एपट तो जदि प्रसाद किणवार थी तो ये आसिक प्रसाद किणवा पड़ो प्रसाद किणला समस्त पूजा सामग्री यही स्थान मिल जाव माँ विरजा मंदिर देख पारे यह से कुंड जो कुंड के भी फुल हेनी जब यह फुल हम कली जुगर शेष हम बोली कहुए ये माँ सती देवी पड़ा नाभि एवं यहीटा को से नाभि गया कहुए यही कुंड को ये अच्छा धूपेश्वर मैंने देखिपे धूपेश्वर अच्छा तो फाइनाली सांग मैंने आम संपूर्ण भाव में विरजा मंदिर को भ्रमण कले एंड एक्सप्लोर कले एंड संपूर्ण तथ्य विषय में आपको जनइली तो वीडियो जब आपको इनफॉर्मेटिव लगी तो ऑब्वियसली आप लाइक करेंगे एंड जब चैनल टी आपको किसी इनफॉरमेशन प्रदान कर तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब करेंगे थैंक यू।